Je voudrais qu'on puisse entendre des frères, des sœurs, nous raconter les moments où le Seigneur est venu vous parler à travers la bouche d'un frère ou d'une sœur, précisément. Dans des moments où vous avez vraiment besoin, dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on passe, vous lisez la parole de Dieu, mais c'est comme si la voix d'un frère, d'une sœur vient percer quelque chose, vous amener quelque chose. J'aimerais qu'on puisse se souvenir de ces moments où peut-être c'était la première fois qu'une sœur ou un frère vous a parlé. Peut-être c'était aussi à travers une prédication. Et ce jour-là, ça vous a marqué. Moi, si je dois maintenant tout de suite me souvenir de ces moments, c'était le début de ma conversion. Un Ukrainien, un jeune garçon, n'arrêtez pas de m'expliquer, n'arrêtez pas de me donner des explications bibliques, n'arrêtez pas de m'encourager. J'écoutais la parole de Dieu, j'étais aimé par cette église, j'allais dans cette église, mais ce frère-là, ce frère était pour moi un des piliers, pour ma foi, une des personnes qui m'a encouragé au début de ma foi, au début de ma conversion, au début de ma marche chrétienne avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur utilise dans nos vies régulièrement des personnes pour nourrir notre foi, pour nous encourager, pour nous soutenir. Et parfois aussi peut-être corriger, reprendre, ramener. Et j'aimerais qu'on puisse, oui, ce matin, nous rappeler de ces moments. Humblement, mais notre témoignage est pour la gloire de notre Seigneur. Peut-être vous avez reçu une parole, peut-être que vous avez reçu un enseignement dans ces moments-là. Eh bien, partagez avec nous, nous aussi on va être bénis. Pas tous en même temps. Quelqu'un vient Daniel. Et quelqu'un d'autre se prépare. Je vais traduire. Bonjour à tous. J'étais converti depuis un moment et j'allais à l'église. Ուրեմն ես արդեն ապաշխարել եի, արդեն եկեղեցի էի գնում երկար ժամանակ. Une première église où j'ai été baptisé, où Patricia et moi nous sommes mariés. Այն եկեղեցում, որտեղ մենք ուրեմն ես մկրտվել եմ եւ Պատրիսյան եւ ինքը արդեն ամուսնացել են. Nous étions engagés dans cette église, nous faisions partie de la chorale de l'église. Եվ արդեն ծառայում ենք այդ եկեղեցու մեջ, գնում ենք այդ եկեղեցու մեջ եւ ծառայություններ ունենք. Ensuite, nous avons changé d'église. Nous sommes venus à l'église Source de Vie Sarcelles, qui s'appelait pas encore Source de Vie. Եվ այդ եկեղեցուց հետո գնացինք մեկ ուրիշ եկեղեցի, որի անունն է Source de Vie, կյանքի աղբյուր, այդ ժամանակ չէր անվանվում, բայց հիմա կյանքի աղբյուր է. Et puis j'ai eu une période où j'allais plus du tout à l'église. Եվ մի շրջան ստացվեց, period ստացվեց, որ ես եկեղեցի չէի գնում. Patricia y allait avec les enfants, mais moi, je restais à la maison. Պատրիսյան երեխաների հետ գնում էր եկեղեցի, բայց ես տունն էի մնում. Elle me racontait, un tel est venu témoigner, un tel a fait ceci, un tel... Եվ շատ անգամ ինձ պատմում է, որ մեկը եկել է, այսպիսի քարոզ է եղել, այսպիսի վկայություն է եղել, այսպիսի բան է կապրել եկեղեցում. Et des fois, des témoignages spectaculaires, comme d'anciens gangsters, un membre de la mafia qui étaient convertis. Երբեմն այնպիսի յուրահատու վկայություններ, որը այսպիսի մի մարդիկ ովքեր այսպիսի կյանքով են ապրել, գող կամ չգիտեմ ավազակ, այսպիսի կյանքով ապաշխարել են, Աստված փրկել է իրենց կյանքը. Et un jour, c'est Manu qui est venu avec toute une équipe à l'église. Եվ մի օր Մանու Բոլոմիկը եկավ եւ նաեւ Հովիվ եկավ եկեղեցի իր խմբի հետ. Donc le dimanche, c'était le dimanche toute la journée, mais moi le dimanche matin, j'étais à la maison. Ամբողջ Կիրակի օրն էր եւ Կիրակի առավոտ պաշտամունքին ես տունն էի, տանն էի. Et quand Patricia et les enfants sont venus, ils m'ont dit ouais, il y avait des rappeurs, il y avait Manu, tout ça. Bon, Եվ Պատրիսյան երեխաների հետ տուն եկավ, ինձ պատմեց, ահա Հովիվ է եկել, երկեր է երկում, պատմեցին ինձ. Ah, il faut venir. Պետք է որ գաս. Bon, j'y suis allé l'après-midi. Գնացի ուրեմն կեսօրից հետո. Et j'ai vu toute l'équipe, j'ai vu Manu qui faisait son spectacle. Եվ ամբողջ այդ խումբը տեսա, Մանուին տեսա, իր ինչ որ երգ անում էր. Il y avait d'autres jeunes aussi qui Ուրիշ faisaient երիտասարդներ էլ leur կային. prestation.
իրենց ուրեմն ծառայությունն էին անում։ Et ce qui m'a vraiment touché, c'est leur témoignage. Իրականում ինձ ինչ որ դիպչեց իմ սրտին, դա նրանց վկայությունն էր։ Je pourrais pas raconter en détail ce qu'ils ont dit, Հատուկ չեմ կարողանում պատմել թե ինչ է եղել մանրամասնորեն, mais je sais que ça m'a touché. բայց մի բան կարող եմ հաստատ ասել, որ իմ սրտին կպել է։ Et à la suite de ça, je suis retourné à l'église. Դրանից հետո ես սկսեցի եկեղեցի գնալ։ Վեր սկսեցի կնրկին Voilà, un եկեղեցի։ témoignage, ça peut vraiment transformer. Ահա մի վկայություն։ Իրոք իմ կյանքը իրոք փոխվել է, վերափոխվել է։ Merci. Merci Daniel. Allez Patricia. On continue avec la famille. Alors déjà, j'enchaîne sur ce qu'il a dit. Շարունակեմ ինչ որ ուրեմն պատմեց։ Donc moi, ça me faisait mal que Daniel ne vienne plus. Իրոք ցավ է ապրում, որ Դանիելը չէր գալիս Et եկեղեցի։ ce qui me faisait mal au cœur, c'est qu'il ne ressentait plus. Եվ ինչն էր ավելի շատ ցավալի, տխրելի, որ ինքը չէր զգում, հոգևոր կյանք չուներ էլ։ Donc moi, je me suis dit, j'abandonne pas, surtout pour mes petits. Ես ինքս ինձ ասում եի չպետք է հիասթափվեմ, առավել եւս իմ երեխաների համար։ Donc évidemment, en tant qu'épouse, je priais tout le temps pour que le Seigneur touche son cœur. Ճիշտ է որ որպես ուրեմն կին աղոթում էի, որ Տերը դիպչեր նրա սրտին։ Je lui en voulais pas, on peut pas faire semblant avec Dieu. Quoi. Եվ ինչ որտեղ Աստծո դեմ խնդրեմ չունեի, ես չեմ կարող Աստծուն ինչ որ գտնեմ մեղավոր։ Et le dimanche matin, Եվ Կիրակի առավոտը les moniteurs ուրեմն երեխաների ուրեմն դասվարները avaient demandé aux enfants s'ils avaient un sujet de prière. ասել էին, հարցրել են երեխաներին, թե ինչ որ աղոթքի թեմա միտք կա թե չէ։ Excuse-moi, t'as une araignée. Voilà. Ça fait partie du témoignage։ Et donc, leur sujet de prière, c'était que papa revienne à l'église. Ուրեմն նրանց աղոթքի թեման, երեխաների աղոթքի թեման այն էր, որ իրենց հայրը վերադառնա գա եկեղեցի։ Et le Seigneur a exaucé l'après-midi. Il était revenu à l'église. Եվ Տերը պատասխանեց այդ աղոթներին եւ հայրը եկավ եկեղեցի կեսօրից հետո։ Bon, moi, j'aurais plein d'occasions de dire que le Seigneur m'a parlé, mais il y a eu un moment où... Ես կարող եմ մի շարք ուրեմն վկայություններ տալ, որ իրոք Տերը ինձ հետ խոսել է, բայց մի պահ եղել է, որ իրոք Տերը ինձ խոսեց, où j'avais un problème avec... avec peut-être, je sais pas si c'est l'éducation, la mentalité, de toujours faire semblant, de se contenir, de... Չգիտեմ ինչ որ կարելի ասել դաստիարակչական, ինչ որ մեր ազգային, ինչ որ ադատների, սովորույթների ելնելով, այսինքն պետք է որ այսպես մեզ պահենք, այսպես չխոսենք, այսպես չանենք, Surtout en tant que femme. եւ որպես կին, Bon, je pense que c'est dans beaucoup de populations où les Ah, femmes n'ont c'est- pas trop le droit de se plaindre. ըստ շատ տեղեր ուրեմն կանայք իրավունք չունեն ինչ որտեղ բողոքելու Et le pasteur de l'église Source de Vie, l'ancien pasteur, donc le Escher, եւ այդ եկեղեցու հովիվը il a dit un jour, մի օր ասեց s'il vous plaît, mes frères et sœurs, pas de bouffonnerie devant Dieu. Pas de faux semblants, pas de bouffonnerie. Soyez vraiment, vraiment նա sincères. ուրեմն ասեց մի օր որ չպետք է ինչ որտեղ երկերեսայնություն ձև թափել ինչ որտեղ ինչպես որ կաք այդպես եղեք Տիրոջ առաջ Et là, ça m'a impacté parce que je me suis dit, c'est le seul donc qui m'accepte tel que je suis. եւ դա իմ սրտին դիպչեց որովհետեւ ես հասկացա որ նա ինչ որտեղ եզակի մեկն էր որ հասկացավ կամ ինձ ընդունեց ինչպես ես կամ Parce que pour être accepté à l'extérieur, bah, il y a des faux semblants. որովհետեւ դրսում մենք պետք է մենք մեզ այսպես պահենք մի ձև մի հատուկ յուրահատուկ կերպարով այսպես ասած վարք ընդունենք Et là, j'avais affaire à un être qui m'aimait, բայց այստեղ մի էակ կար որ ինձ սիրում էր avec qui j'avais pas besoin de tricher. ում avec հետ qui- ես չպետք է ինչ որ խապեի կամ ձև թափեի Et à partir de là, il y a eu un travail de nettoyage de l'intérieur. Եվ այդ ժամանակից սկսված կարելի է ասել իմ ներսում ինչ որ մի մաքրման process սկսվեց Parce que je pouvais tout lui avouer, tout lui dire. որովհետև ես իրան կարող էի ամեն բան խոսել ամեն բան ասել Et le Seigneur a commencé à vraiment à me transformer. եւ Տերը սկսեց իրականապես վերափոխել իմ կյանքը Շնորհակալություն Merci beaucoup Patricia Merci pour avoir partagé ça avec nous
Quelqu'un d'autre veut venir et dire, voilà, ça s'est passé dans ma vie aussi. Arlette, հայրից էլ կարող են կան, կարող ենք հակառակը թարգմանենք. Arlette, on t'écoute. Moi, bonjour à tous encore. Բարև բոլորին կրկին, Mon témoignage, c'est de dire merci. իմ վկայությունը կարելի է սկսեմ շնորհակալություն հայտնելով. Merci parce que le Seigneur ce qu'on appelle, je deviens un rayon de soleil aux yeux de Dieu. Je vais dire ça. Ես կարելի ասել Աստծո առաջ արևի ինչ որտեղ լույս կարելի ասել լույս կարող եմ դառնալ Աստծո առաջ. Je peux dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne aussi. Ես էլ եմ այո քրիստոնյա ընտանիքի մեջ մեծացել, Mais on a toujours fait les choses pour faire plaisir aux parents. բայց շատ անգամ եղել է որ մենք քայլեր ենք արել, բաներ ենք արել, որպեսզի մեր ծնողներին դուր գանք. Dans la discipline africaine, quand les parents sont chrétiens, les enfants systématiquement suivent. Donc, s'il y a les réunions de prière, on est présent à l'heure. Եվ աֆրիկական ընտանիքներում եւ քրիստոնեական ընտանիքներում կարելի ասել երեխաները գնում են եւ աղոթքի ժողովներ կա, ինչպիսի ժողովներ լինի, ուրեմն երեխաները հետևում են, լսում են, հնազանդում են իրենց ծնողներին եւ Mais գնում են. après, les choses changent. On arrive en Europe. Բայց բաներ կան փոխվում են, երբ որ գալիս ենք նաեւ Եվրոպա, On n'a pas la proximité d'église de suite. շատ միանգամից եկեղեցի չեն գտնում, չեն գնում եկեղեցի. La première chose, on a la distraction de tout ce qui est un peu réseaux sociaux, télé et ainsi de suite. Եվ շատ հաճախ կարելի ասել միանգամից կարող է սոցկայքերի մեջ կամ ուրիշ բաներով մենք մեր ժամանակը վատնենք. Donc, en dehors de tout ça, on sait qu'on a Dieu, même si on ne va plus à l'église, on n'a pas l'assemblée précise. Այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ մենք գիտակցում ենք, որ կա եկեղեցի, կա Աստված եւ հավատում ենք Աստծուն, բայց չենք գնում եկեղեցի. J'avais un pied dedans, je suivais, mais j'avais un pied dedans, un pied dehors. Ճիշտ է, կարելի ասել ես պետք է անկեղծ ասեմ, որ մեկ ոտքս եկեղեցու մեջ էր կամ Աստծո հետ էր, բայց մեր ոտքս դրսում էր. Mais dans ma vie, je me suis toujours dit, au lieu de chercher à l'homme, dans tous les mots, dans ce que je désire, je sais que, vous savez, les familles africaines, c'est un peu rigide comme ça. Il y a une façon d'élever les enfants, on dit c'est comme si, donc il n'y a pas toujours d'explication derrière. Շատ անգամ ճիշտ է որ մեր դաստիարակության մեջ ամեն անգամ կարելի ասել որ ընդհանուր առմամբ այսպես ասած շատ strict, շատ խիստ դաստիարակություն ենք ունեցել եւ այդպես ենք մեծացել եւ այդպես էլ դաստիարակում ենք մենք Au fond de այսօր. moi, je savais qu'il y a un Dieu. Եվ ես իմ սրտում գիտեի որ Աստված կա. Malgré tout, j'avais Amen, toujours un Inch'Illah. pied dehors. Բայց ամեն դեպքում ես մի ոտքս դրսում էր. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais ce que je veux dire à tout le monde ici, mon témoignage, c'est de dire que lorsqu'on s'appuie sur Dieu, Մանրամասը չեմ ուզում amեն ինչ ասեմ, բայց ասում եմ որ երբ որ մենք իրականապես հիմնվում ենք Աստծո վրա, malgré les épreuves les plus dures, en fait, le Seigneur m'a transformé. Pourquoi? Չնայած դժվարությունների եւ փորձությունների, Աստված իրականապես վերափոխում է մեզ. Lorsque mon esprit fait l'analyse de tous les problèmes qu'on peut trouver dans la vie, les hauts, les bas, pas de travail, la maladie, Ես երբեմն ուրեմն հիշում եմ այն դժվարությունները, այն փորձությունները, որոնց միջով անցել եմ, կամ այսօր մարդիկ անցնում են այն փորձությունները, այն աշխատանք, որ ման են գալիս չունեն, je dis toujours avec le Seigneur, le problème reste le problème. Le Seigneur guérit toutes les personnes qui décident de vraiment le suivre. Pourquoi je le dis? En fait, moi, dans la perte de mon fils, je suis restée à dire que je ne pouvais plus avancer, en fait. Գիտեք, երբ որ պատմում եմ որ իր որդին ուրեմն զավակը մահացավ, ինքը մի պահ մտածեց, որ չէր կարող շարունակել ապրել. J'ai կյանքը développé շարունակել. la honte de sortir de la maison, Նույնիսկ մտածում եմ, որ ամաչում եմ դուրս գամ տնից, մեղադրում եմ ինքս ինձ. et j'avais la parole, mais je la lisais pour lire, en fait. Ճիշտ է որ Աստծո խոսքը կար, բայց ես շատ քիչ էի կարդում կամ չէի կարողանում կարդալ. Et j'ai décidé que toutes les choses chez moi doivent changer, donc on ne va plus écouter la musique du monde. Ես որոշեցի, որոշում կայացրի, որ մեր տան մեջ ամեն բան պետք է փոխվի, աշխարհի երաժշտությունը չպետք է լսվի Je ne տան veux plus մեջ, regarder la télé. եւ հեռուստացույց չպետք է նայել, Il ne faut pas que l'extérieur rentre dans ma tête. չպետք է որ արտակինը ինչ որ աշխարհը ներս խուժի իմ սրտի մեջ, իմ գլխի մեջ։ Je prenais la voiture, je regardais que droit devant moi. Ես մեքենայի վարում, ես միայն դեմս ուղիղ նայում էի։ Je ne voulais pas voir l'ombre d'un homme, en fait, parce que pour moi, tout représentait Daniel. Ես ոչ մի շուկ, ոչ մի ստվեր չէի ուզում նա տեսնել մարդկային,
որովհետև ամեն բան ինձ ավելի շատ ուզում էի, որ հեռանայի միայն Աստծո բանն նայեի, Mais le Seigneur me ramène à me dire, tiens fort. եւ Տերը ինձ կանչում էր, որպեսզի Je ես ne t'ai pas éprouvé pour rien. կայուն զորեղ մնա։ Ճիշտ En է, dehors որ de ça, j'ai ma fille. փորձությունը կա, բայց ամեն ինչի հետ մեկտեղ եւ ես ունեմ նաեւ մի դուստր, աղջիկ։ J'avais oublié sa présence. Մի պա ես մոռացել եմ իր ներկայությունը։ Ce sont les autres, en fait. Vous savez, quand vous avez vraiment foi, le Seigneur, ce grain de foi-là, le Seigneur vous ramène à dire que tu n'es pas seul. Երբեմն քույր եղբայրները ուրիշները ինձ հիշեցրին։ Եվ գիտեք, երբ որ հավատքի մեջ եք հասկանանք, որ մենք մենակ չենք։ Il m'a ramené à la louange. Նա ինձ բերեց դեպի փառաբանություն։ De la louange, il m'a mené à la lecture. Եւ փառաբանության միջոցով դեպի De Աստծո la խոսքը lecture, il m'a կարդալ։ mené à partager cette lecture. Աստծո խոսքը կարդալով ինձ տարավ դեպի կիսվելը, բաժնեկցել այս Աստծո խոսքը մյուսների Je հետ։ vous assure qu'en dehors de cette épreuve, il y a toujours les épreuves. Գիտեք, այդ փորձություններից դուրս ուրիշ փորձություններ Parce que կան։ même si c'est pas moi personnellement, il y a toujours dans la famille quelque chose. Gidek, եթե մշտակպես ես չեմ լինի, մեր ընտանիքի մեջ կան ուրիշ Je vous փորձություններ։ assure que plus les jours, les dates, les années passent, Ես դες վստահեցնում եմ, Le որ deuil ne օրերը change pas, անցնում hein. են, մեր ածուկը այդ mais ցավը Dieu չի me վերանում։ change parce que il me Բայց Աստված donne, է մեզ փոխում։ il me montre du bonheur par ce Աստված qui մեզ m'entoure. լցնում է ուրախությունով, Chaque երջանկությունով։ jour, il y a des choses qui sont merveilleuses et je me dis, mon Dieu Seigneur, au lieu de rester assise dans mon coin à pleurer, mais regarde comment les choses avancent d'une manière ou d'une autre. Ամեն օր կարելի է ասել, որ ես ապրում եմ, տեսնում եմ, Աստված ինձ ցույց է տալիս յուրահատուկ ձևով իր ներկայությունը, իր խաղաղությունը։ À travers les amis, la famille, il y a des bénédictions. Ընտանիքի, քույր եղբայրների, բարեկամների միջոցով։ Et le Seigneur, à travers le fait qu'il me dit chante, Եվ Տերը այն ծառայության միջոցով, որ ինձ ասում է Սեր մոա։ փառաբանիր, ծառայիր ինձ։ vous savez, hier, on a eu aussi un témoignage avec ma mère. Je sors aussi, je prends du temps. C'est pour vous dire qu'en fait, dans toutes les situations, c'est pas évident. On peut venir à l'église, hein, on peut sortir là, il peut avoir un problème. Chaque matin que Dieu fait, ma fille, elle est témoin, hein, je hausse le ton sur elle parce que en fait, c'est pas par l'intelligence, c'est pas par la force que je vais avoir des choses d'elle. C'est par la patience, l'amour et la bonté. En fait, je veux que cette lumière qu'est le Seigneur, qui reflète à ma personne, que ma fille le voit. Mais si je fais par force, ce serait pas possible. Գիտեք, չեմ ուզում որ ինչ որ տիպողական ձևով կամ ուժի կամ թեկուզ գիտելիքների միջոցով իմ երեխային էլ ինչ որ մի բան համոզեմ, ուզում եմ որ վկայության միջոցով ամեն օր մի դժվարություն կարող է լինի, փորձություն կարող է լինի։ Երեկ էլ իմ մայրիկի հետ դուրս եկանք եւ վկայություն լսեցինք եւ գիտեք, ամեն անգամ այդ բաները ստացվում են, բայց իրականապես ուզում եմ որ դա հավատքի միջոցով լինի, թե դաստիարակություն, թե իմ կյանքը, թե այն ծառայությունը, որ անում եմ Աստծո փառքի համար։ Si je reste là, je vais énumérer trop de choses, mais j'ai dit, le Seigneur permet de me fortifier au-delà de mes espérances. Կուզենամ ուղղակի ասեմ, որ իրոք Աստված ինձ զորացնում է ավելի վեր, քան ես պատկերացնում Même եմ։ si la situation au moment présent, elle est dure, en fait, Dieu me fait dévier d'une manière de comprendre la chose. Նույնիսկ եթե ինձ համար դժվար է, չեմ կարող տանել, կարելի է ասել, բայց Աստված ինձ օգնում է, Աստված Et ինձ ce qui զորացնում fait է։ la différence, c'est que lorsque je sors, les gens ne connaissent pas mes problèmes. Hein. Տարբերությունը այն է իրականապես ճիշտ է, որ Ça ես դուրս եմ գալիս։ reste sur l'admiration de ma personne. Շատ մարդիկ չգիտեն իմ ուրեմն կյանքը, փորձությունները չգիտեն եւ շատ անգամ մարդիկ հնարավոր է որ ուղղակի ինձ նայեն եւ ինձ ասեն, «Օ, էս ինչ մարդ է»։ Et pour ça, hier, on a eu une bénédiction, moi et ma mère, de pouvoir amener une personne sur la raison. Et Բայց d'être- երեք իմ մայրիկի հետ մեկին կարողացանք վկայել եւ ինչ որտեղ բերել ճիշտ մտքի վրա, et de lui dire que lorsqu'on vit avec le Seigneur, il y a la ասելով որ crainte. երբ որ Աստծո հետ ենք ապրում, Lorsque la difficulté est là, le Seigneur est là. Եվ երբ որ դժվարությունն էլ կա, բայց Տերը ներկա է, Et que les décisions que nous prenons dans la chair ne sont pas toujours les meilleures. եւ մեր ընտրությունները, որ մենք անում ենք մարմնի մեջ, ամենալավ ընտրությունները չենք Et qu'il անում։ faut remettre tout entre les mains de Dieu et prendre des bonnes décisions. Եվ կարևոր այն է, որ ամեն ինչից առաջ Աստծո ձեռքերի Rien մեջ n'est տանք facile. եւ Աստծուն խնդրենք, որպեսզի Mais je մեզ vous օգնի։ encourage que c'est pas évident, c'est que on peut avoir mal à la tête, mal aux yeux, on peut nous annoncer tous les maux du monde. Je vous assure que avant, comme je dis, je faisais une comparaison avec le deuil et la perte. Mais en fait, je dis toutes les situations, c'est les mêmes aux yeux de Dieu.
ամեն իրավիճակի մեջ ուղղակի հիշեցնեմ նաև որ ինչ դրվարություն է լինի, ինչ փրկություն է լինի, Աստծուն նայենք, դեպի Աստծուն Et Dieu travaille աչքերը chaque հառենք։ personne à son temps. Եվ Աստված ամեն մեկի հետ իր ժամանակն է վերցնում եւ իր ժամանակի հետ ռիթմի հետ C'est le temps de աշխատում է։ Dieu qui nous restaure, c'est pas le nôtre. Աստված է որ մեզ վերականգնում Et է։ c'est pour vous encourager que malgré tout, malgré les difficultés, remettez toujours votre situation à Dieu. Ձեզ քաջալերելու համար կրկին ասում եմ որ Et vous verrez que même si vous pleurez Աստված une nuit, ձեզ հետ է, le թեկուզ lendemain, մեկ il va գիշեր essuyer les լացեք, larmes. Աստված պետք է ձեր Et je արտասուքները bénis սրբի։ Dieu, merci. Parc մեր Աստծուն, merci beaucoup Arlette pour ton témoignage aussi. Est-ce qu'on a une dernière personne qui veut partager? Մեկը կա որ կուզենա մեզ նաև բաժնեկցի։ Bonjour. Բարև բոլորին։ Alors, je ne vais pas Tu peux être juste trop longue. approcher le micro s'il te Ah, plaît. d'accord. Super. Je ne vais pas être trop longue. Շատ երկար չպետք է խոսեմ։ Mon témoignage aujourd'hui concerne le pasteur. Իմ վկայություն այսօր հովի մասին է։ En 2020, j'ai été invitée par Marjorie à l'église. 2020 թվականին Մաժորի քրոջ ուրեմն հրավերքով եկա եկեղեցի։ Je ne connaissais pas Marjorie. Ես չէի ճանաչում Մաժորիին։ Je ne connaissais pas la personne là où j'étais, qui était une amie d'enfance de ma mère. Ես չէի ճանաչում այն մարդը, ուրեմն որ ճանաչում էր նաև Մաժորիին, որ իմ մոր մանկական ուրեմն ընկերուին է եղել։ Et Dieu, dans sa puissance, m'a laissé sa maison. Il m'a laissé une place parce que là où j'étais, la dame, elle est catholique. Et sachant que moi, je n'allais pas à une église catholique, Dieu, il a fait en sorte que Marjorie m'invite à cette église. Là, déjà, je peux dire c'est un témoignage par rapport au fait que une sœur d'ici m'a invitée. Dieu a mis dans son cœur qu'elle m'invite à son église. Et aujourd'hui, 5 ans après, je suis encore ici. Ինքույր ուրեմն ինձ այս եկեղեցի հրավիրեց, արդեն 5 տարի այս եկեղեցու մեջ եմ գալիս եմ, շնորհակալություն եմ, փառք եմ տալիս Աստծուն դրա համար։ À travers Marjorie, je peux dire que je suis bénie parce que si je suis là ici, c'est grâce à Marjorie. Մահժողի միջոցով Աստված ինձ օրհնեց եւ ես օրհնված եմ եւ ես եթե այսօր էստեղ եմ Մահժողի շնորհիվ է։ J'ai dû déménager et Տեղափոխվել եմ ուրեմն, տուն եմ տեղափոխվել։ oui. Du coup, j'ai recommencé à revenir en 2024. Եվ 2024 թվականին ուրեմն կրկին գալիս եմ։ Mais je me disais, je sais pas si je vais toujours venir, c'est pas à côté de chez moi, c'est loin, mais je vais faire l'effort de venir parce que je me sentais bénie dans cette église. Եվ ինքս ինձ ասում էի գնամ այն եկեղեցին, ճիշտ է որ ավելի շատ հեռացել եմ, բայց ես այսօր ուզում եմ դες ասել, որ ես օրհնված եմ այս եկեղեցի մեջ եւ ես դրա համար շարունակում եմ գալ այս եկեղեցի։ Et je me souviens encore, décembre 2024, je viens et j'écoute le pasteur. J'avais l'impression que la prédication était pour moi. Dieu m'avait laissé cette prédication. Եվ հիշում եմ ուրեմն 2024 թվականի դեկտեմբերի քարոզը, եւ որ քարոզը լսեցի, ես կարող եմ ասել, որ ինձ համար է այդ քարոզը։ Լսում էի եւ ինձ համար էր այդ խոսքը։ Je m'en souviens encore. Le sujet, c'était le pardon, je crois. Et en fait, d'arrêter de demander constamment pardon à Dieu parce qu'il nous a déjà pardonné pour nos péchés. Միտքը այն էր, որ ներողություն խնդրել, մշտական հասկանալ միտքը, որ Աստված արդեն մեզ ներել է, դա հասկանանք առաջի հերթին, դա էր միտքը այդ օր։ Qu'il faut passer à autre chose, que Dieu, il est un Dieu de miséricorde, il est un Dieu bon. Աստված ողորմացած է եւ պետք է նաեւ շարունակել ճանապարհը։ Que nous sommes pécheurs et qu'une fois qu'on sait qu'on a péché, qu'on lui demande pardon, que lui, il nous a déjà pardonné et que... Եվ գիտակցել նաեւ որ այո մենք մեղավոր ենք եւ խնդրենք Աստծուն որպեսզի Աստված մեզ ների, բայց դրա վրա չկանգնենք, այլ շարունակենք հասկանալով, ընդունելով, վերցնելով այդ ներումը, ստանալով այդ ներումը, շարունակենք քայլել Աստծո հետ։ Et par rapport à une situation que je vivais, cette prédication m'était destinée. Եվ այն իրավիճակի մեջ, որի միջոցով ես անցել եմ, կարելի ասել, որ այս խոսքը, այս քարոզը հատուկ ինձ համար էր, ես վերցրեցի այդ խոսքը։ Et le dimanche d'après, encore une prédication qui m'était destinée. Եվ հաջորդ կիրակին կրկին մեկ ուրիշ քարոզ կրկին ինձ համար էր հասցեագրված։
Et moi qui me disais, ben, je suis loin, je vais être fatiguée, prendre les transports, etc. Je vais venir peut-être une fois, 2 fois par mois, je me vois venir régulièrement. Եվ ասում եմ, որ ես մտածում եմ, որ երբեմն պետք է դա գամ, բայց ես արդեն սկսել եմ ավելի հաճախակի ամեն կիրակի փորձում եմ գալ։ Et je remercie Dieu. Ես փառք եմ տալիս դրա համար Merci. Աստծուն։ Շնորհակալություն։ Merci. Très bien. Est-ce qu'une dernière personne veut encore dire quelque chose? Մեկ ուրիշ մեկ կուզենա կրկին ինչ-որ մի բան բաժնեկցի? Non? 3, 2, 1. OK. Bien les amis, permettez-moi aussi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et ce matin, voire courtement, mais quand même en prenant le temps pour comprendre que Dieu veut nous parler, Dieu veut s'adresser à nous. Pourquoi? Parce que il s'intéresse à toi, il t'aime. Et parfois, on a l'habitude de dire, on vient, on sert le Seigneur, on adore le Seigneur, on est pour lui, et c'est vrai. Mais comprenez ceci, c'est que c'est Dieu qui vient et il sert les enfants qu'il a créés, que nous sommes. On découvre dans la parole de Dieu que Jésus dit, je suis venu pas pour qu'on me sert, mais je suis venu pour servir. Je suis venu chercher, trouver, sauver. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour sauver, pour servir, pour relever, pour enseigner, nourrir, corriger, oui. Mais je suis venu pour toi. Et quand le Seigneur est parti, il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous ne serez pas seuls. Et il a envoyé le Saint-Esprit, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec le Saint-Esprit, nous avons le Consolateur, nous avons cet ami qui est en nous, qui est avec nous. Mais avec tout cela, il nous a donné encore des frères, des sœurs, des personnes. Et je vous invite aussi à lire des passages où le Seigneur nous dit « Je vous ai donné aussi des dons, des ministères. » Parce que il a un projet, il veut amener au bout de ce qu'il a décidé avec son peuple. Et il a mis en place, il a appelé des ministères, des personnes, pour mener au bien le dessein et les plans qu'il a décidés d'avance. Dans Éphésiens, Paul écrit aux Éphésiens chapitre 4, Yépesatis, 4e chapitre, à partir du verset 11, il dira, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Yépesatis 4:11.
Et c'est très important, encore une fois, de comprendre que c'est le Seigneur qui a donné. Ce n'est pas l'homme qui a donné. Ce n'est pas l'homme qui a décidé non plus. Mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui fait des dons. C'est le Saint-Esprit qui a donné. C'est un don à l'Église. Quelqu'un ne se lève pas le matin en disant « Ah, ça me plaît bien, je vais commencer à être pasteur. » Quelqu'un se lève le matin « Ah, je vais commencer à être évangéliste. » Quelqu'un se lève le matin et « Ah, je vais commencer à être enseignant, je vais enseigner. » C'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui fait des dons. Il est vrai que nous sommes tous appelés à témoigner. C'est donné à toute l'Église de témoigner, de vivre, d'avoir les fruits dignes de ceux qui suivent Christ. Être des chrétiens, c'est donné à tout le monde. Mais c'est le Seigneur qui appelle. Et cet appel est important, ce don est important, ce que le Seigneur met sur la vie de cette personne ou de ces personnes, c'est aussi important. Et ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'Église quelque part qui décide que. Non, c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui fait ses dons. Cependant, l'Église reconnaît. L'Église dit, oui, réellement, il y a l'appel. Ce n'est pas l'Église qui décide. Ce n'est pas l'Église qui dit, il va être, c'est lui, l'élu. Non, c'est Dieu qui met ça. Je ne prends pas en ce matin, beaucoup de temps pour expliquer ça, mais c'est très important pour la suite aussi de mon message. Cependant, l'Église va reconnaître le ministère que Dieu a donné. Et il y a un temps pour ça. Et avec le temps, on voit à travers les fruits, à travers le travail, à travers le ministère, on reconnaît cela. Autre chose importante, c'est que les ministères, les dons qui sont donnés à l'Église, il y a un but. Pourquoi est-ce qu'il a donné ces dons aux Églises, ces ministères aux Églises? C'est pas pour être vu. C'est pas pour dire que, voilà, j'ai le micro, je peux dire ce que je veux. Et d'ailleurs, quel que soit le service et le ministère. Dieu nous dit, c'est pour l'édification. Ils sont appelés à Shinutian. Ils sont appelés à édifier l'Église. Ils sont appelés à construire, à réconcilier, à soutenir, à encourager, à relever, peut-être parfois corriger, oui, à supporter dans le bon sens du terme, à porter sur, réellement, parfois être l'épaule pour, allez, je te supporte, je te porte sur moi. Tu as du mal à prier, je vais prier pour toi. Donc ces ministères-là, ils sont pour l'Église, ils sont donnés à l'Église. Et c'est pas nouveau, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un tribu qui était destiné pour ça, pour le service. Ils étaient appelés pour servir dans le temple. Ils étaient là, consacrés pour servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, quelqu'un me dira, comment est-ce qu'on sert le Seigneur? C'est en servant les autres. Tu dis pas, je sers le Seigneur et t'es chez toi. Je sers le Seigneur. Tu dis pas, je loue le Seigneur, je sers le Seigneur et puis t'es chez toi, tu fais rien.
Je veux dire, ça, il n'y a pas de sens. Tu sers le Seigneur en servant les autres. Et là où je voudrais aller un peu plus loin ce matin, c'est justement la question que je posais aussi aux frères et sœurs ce matin. Le Seigneur utilise, donc, il va nous parler, il a sa parole, il a écrit sa parole, il nous a donné sa parole, il a inspiré des personnes pour nous donner sa parole. Il nous a donné son Esprit Saint. Mais avec tout cela, il va utiliser des personnes. Et vous savez, la question que je me pose parfois, pourquoi le Seigneur ne va pas directement parler aux gens? Vous vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi, Seigneur, je ne sais pas, je crois que vous êtes comme moi, on est tous pareils, on aimerait que le Seigneur se révèle à nous. C'est vrai ou pas? Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, je veux que tu me parles, je veux entendre ta voix, je veux voir la lumière. Rares sont les personnes qui ont une visitation, rares sont les personnes qui... Le Seigneur appelle, on se détourne pour voir qu'est-ce qui brûle derrière. On s'arrête, on s'approche. Il y a le feu. Et le Seigneur commence à parler. Mais parfois le Seigneur est là, le Seigneur parle. Mais comme si quelque chose manquait. Le Seigneur nous a donné sa parole. Vous lisez sa parole. Vous n'arrivez pas à comprendre. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé, ça arrive encore. Je lis sa parole. C'est la parole de Dieu. L'Esprit Saint est en nous, alléluia. Et je prie avant de lire. Mais il y a des moments, tu comprends pas. Il y a des moments, tu lis, tu prends du temps, et parfois tu t'endors, et puis tu te réveilles, tu te culpabilises, mais qu'est-ce que... C'est quoi ce chrétien? C'est quoi ça? Et parfois, tu appelles un frère, une sœur, ou bien quelqu'un t'appelle et tu partages quelque chose et le frère ou la sœur t'explique, tu dis non mais comment t'as fait pour comprendre ça? Si le frère est orgueilleux, il dit bah c'est simple. Je vais t'expliquer en deux. Non. Mais on a besoin des frères et sœurs pour nous expliquer, pour nous donner parfois des clés. Ne négligeons pas l'apport des frères et des sœurs que nous avons, l'apport spirituel. Ne négligeons pas la bénédiction que nous avons des frères et des sœurs de l'Église. Parfois, il y a des frères et sœurs qui disent, bon, je ne sais pas s'il faut appeler frères et sœurs, mais en tout cas, les personnes disent, moi, la foi, c'est dans mon cœur. Dans mon cœur, je crois. Dans mon cœur, je parle. Pas besoin d'aller à l'église, pas besoin d'écouter les frères et sœurs, pas besoin d'écouter les prédications. C'est dans mon cœur, c'est personnel. Et puis ainsi de suite. Et vous avez déjà, je pense, entendu ce genre de choses. Et tu dis, mais comment ça, est-ce que ça... C'est d'accord, la foi est personnelle, je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Mais cette foi a besoin d'être nourrie, a besoin d'être encouragée, et tu as besoin des uns des autres. Tu as besoin des frères, des sœurs, tu as besoin de l'Église. Et d'ailleurs, la relation que nous avons avec le Christ, naturellement, je devrais dire spirituellement, mais naturellement, vous comprenez le sens. C'est pas nature chère, hein. Naturellement, ça t'amène à chercher des personnes qui te sont semblables. Tu devrais toi-même chercher ce milieu. Parce que tu es déjà connecté au Christ et tu cherches toi-même à être connecté avec ceux qui sont connectés à Christ.
Et quand tu es connecté avec ces personnes, tu te sens vraiment le poisson dans l'eau. Mais tu te sens bien. La parole qui vient, c'est comme quelqu'un disait, vous avez vraiment mal quelque part et puis quelqu'un vous a un peu remis. Vous savez, il y a des clic, clac, ça y est, c'est remis, vous êtes bien. Réellement, vous êtes bien. Et c'est ça, en fait, quand on trouve le Seigneur, on trouve le sens, la vie, on trouve tout avec le Seigneur. Et quand vous êtes dans le milieu, justement, d'église, des chrétiens, des frères et sœurs qui sont semblables à vous, vous dites, ah, c'est le lieu, c'est là où il fallait être. Pourquoi est-ce que j'allais pas dans cette église avant ? Pourquoi est-ce que je connaissais pas ce lieu-là ? Mais les personnes qui disent... Je veux dire, encore une fois, on a entendu des témoignages. Il peut y arriver des moments où on s'arrête, on tombe. La Bible nous dit, le juste tombera 7 fois. Et la démarche est de se relever. La démarche est de dire, en fait, on se sent mal. C'est vrai que, comme si on est coupé, vous enlevez, je reviens à l'exemple du poisson, vous l'enlevez de l'eau, c'est pas bon. Hein. Il peut rester quelques minutes, mais pas plus. Pas plus. Et normalement, les hommes, les femmes, les chrétiens, les gens spirituels qui sont coupés de l'Église ne devraient pas se sentir bien. Ne devraient pas se sentir à l'aise. C'est pas une question d'écouter, on pourrait dire, c'est limite, vous êtes formaté, vous êtes ceci. Ça n'a rien à voir. Spirituellement, vous vous sentez pas bien. Parce que réellement, il y a un monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le monde, ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est un autre monde dans lequel nous sommes pour amener la lumière, pour amener l'image de Dieu. Et donc j'ai besoin des frères et sœurs. Et ces frères et sœurs parfois m'expliquent, parfois m'ouvrent les yeux. Et Dieu utilise ces frères et sœurs. Et j'aimerais prendre quelques exemples ce matin de ces frères, de ces personnes qui vont être utilisées par le Seigneur. Venez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Ce sont des passages où forcément on a entendu parler, vous avez lu, mais je ne sais pas si réellement on s'est posé la question, mais pourquoi, Seigneur, tu fais comme ça ? Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu réellement s'adresser directement. Actes chapitre 8, verset 26. Acte 8, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud. » Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'homme lui répondit, « Comment le pourrais-je, si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis
à l'abattoir, pareil à un agneau, muet devant celui qui le tord. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Et l'homme demande à Philippe de l'expliquer. La question, encore une fois, que j'aimerais qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne s'adresse pas directement à l'eunuque pour lui dire « Voici c'est quoi cette parole que tu lis ?» Il a pris Philippe. Forcément, il était occupé, Philippe. Il l'a amené pour lui expliquer cette parole qu'il était en train de lire. Il fallait que Philippe soit là pour lui expliquer cette parole que l'eunuque était en train de lire. Philippe devait être là pour expliquer. Un autre passage que j'aimerais qu'on puisse lire aussi se trouve dans Actes chapitre 9. On ne va pas tout lire, tout le chapitre. Mais à partir du verset 10. Actes chapitre 9, à partir du verset 10. Nous lisons, « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande à un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Le Seigneur, il continue. Il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom au nom juif, au roi et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Vous savez, quand le Seigneur se révèle à Paul, il y a des passages dans lesquels nous pouvons voir que il est tellement frappé, fasciné par ce qu'il voit. Il est bouleversé, toute sa vie change. Le Seigneur lui dit, c'est moi le Seigneur que tu persécutes. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose encore une fois ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'il ne dit pas directement à Paul ce moment-là et il prend quelqu'un d'autre? Il lui dit, mais comme si Paul avait besoin encore une fois de quelqu'un d'autre, déjà pour guérir, déjà pour l'ouvrir les yeux, et lui rappeler pourquoi est-ce qu'il a été appelé par le Seigneur. Je crois qu'on sous-estime parfois le rôle du frère, de la sœur qui est à côté de nous, assis devant, derrière, autour de nous, que le Seigneur peut utiliser réellement pour son royaume. Et aussi pour le ministère qui t'a appelé, et aussi pour le service qui t'a appelé, et aussi pour l'appel qui t'a donné. Parfois, nous avons besoin de frères, de sœurs qui sont aussi remplis, que le Seigneur utilise pour nous dire, voici ce que j'ai décidé, voici ce que je t'ai donné, voici ce que j'aimerais que tu le fasses. Parce que parfois, le Seigneur nous dit directement, c'est comme si on entend, on écoute, même si on a cherché, on l'a dit tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien que le Seigneur me parle. Mais parfois, le Seigneur parle directement, on entend bien, mais on est comme bloqué, c'est comme, non, c'est bien toi, Seigneur. On est incrédule parfois, non? Vous savez combien de fois j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu me confirmes si je suis appelé. Vous savez combien de fois j'ai dit ça?
Des années, des années, des années, des années. Seigneur, vraiment, si c'est toi. Un matin, je viens à l'église, je vous ai déjà peut-être raconté si c'est vrai. Un matin, je viens à l'église, je dis, Seigneur, ce matin, tu me confirmes. Là, c'est la dernière fois que tu me confirmes. Une sœur se lève, commence. Tu as décidé, tu as posé la question, Seigneur, tu l'as dit, ce matin, si tu me parles, voici, je te parle, c'est pour toi. Tu entends la voix, tu es appelé, tu dois rentrer dans le ministère. Il t'a appelé. Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? J'ai attendu encore. J'ai attendu encore. Mais vous imaginez comment nous sommes durs de l'oreille. On entend, on écoute, on dit ok, mais on fait autre chose. Et parfois, je ne sais pas si c'est l'épreuve, je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas si c'est le découragement, je ne sais pas si c'est les situations, je ne sais pas. Vous savez, moi je m'étais dit, il faut que ça soit ça, comme ça, comme ça, comme ça, les décisions qu'on pourrait avoir, ou les choix ou les pensées qu'on pourrait avoir. Si j'ai pas ça, si je fais pas ça, cette situation, ce problème, je règle, cette peur que je mets de côté, alors que le Seigneur te parle directement, il t'a appelé. Avance. Je suis avec toi. Vaillant héros, parfois il dit même. Quoi, moi? Héros? Zéro, je veux bien, mais héros? Moi, héros? Oui, toi, héros, vaillant héros. Mais moi, j'ai peur. Je suis timide. Je ne peux pas. J'arrive pas. C'est tout ce que le Seigneur cherche. Vous savez pourquoi? On l'a dit dimanche dernier, le Seigneur choisit les faibles. Le Seigneur choisit peut-être, entre guillemets, les fous. Ceux qui ne se prennent pas pour des intelligents, des sages. Et il va confondre les sages. Pourquoi? Parce que la gloire revient au Seigneur. C'est à lui. Toute la gloire, on vient de chanter tout à l'heure, toute la gloire, c'est pour le Seigneur. Et il choisit des hommes et des femmes qui sont parfois insignifiants, excusez-moi le terme, pour des gens. Et il les appelle, il les forme, il leur donne des capacités. Malheureusement, parfois, certains prennent un peu la... Vous avez compris? Et parfois, malheureusement, encore une fois, l'ennemi tente et il tombe. Mais le Seigneur va toujours utiliser ceux qui sont humbles. Le Seigneur va toujours parler, le Seigneur va toujours appeler, le Seigneur va toujours les réellement utiliser comme des outils pour faire éclater sa gloire, et il le fera toujours, tant que nous avons le cœur humble. Mais il les appelle, c'est ça qui me fascine parfois, c'est que parfois il appelle des gens, vaillants héros. Tu dis, Seigneur, il n'y a rien de héros. Même lui-même, même les autres ne reconnaissent pas. Lui, il appelle vaillant héros, lui, il a sa vision, lui, il a son appel sur la vie de cette personne, il lui parle même directement. Mais il faut que le Seigneur utilise encore d'autres personnes. Je vous prends un dernier exemple et on termine. Donnez-moi encore quelques minutes. Nous allons dans Juges chapitre 7. Juges chapitre 7. Juges chapitre 7, c'est une histoire qui... Vous savez, encore une fois, on lit parfois des passages, on passe comme ça, et puis après on revient, et puis on relit, on dit, mais comment est-ce possible? Tatavolat, yotirot gelour. Non, Tatavolat, yotirot gelour. Juges chapitre 7. Et
Pour vous situer le contexte, pour vous, juste encore une fois, rappeler le contexte, Dieu avait déjà parlé à Gédéon. Dieu lui avait appelé déjà vaillant héros. Dieu lui avait déjà dit, je suis avec toi. Va avec la force que tu as. Je suis avec toi, pas de problème. Mais regardez bien le texte que je vais lire là. Ce texte, ce moment que je vais lire, Gédéon entend Dieu parler. Mais je m'interroge, pourquoi est-ce que le Seigneur ne lui dit pas ce qu'il doit faire et lui-même a besoin de quelqu'un d'autre? Venez, lisez avec moi. Juge chapitre 7 à partir de verset 9. On va lire ce texte. Juge 7, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je les livrerai entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Attends, Seigneur. Pourquoi est-ce que Gédéon a besoin de descendre dans le camp pour entendre des choses, pour que ses mains soient fortifiées? Ça ne suffit pas que tu lui dises et qu'il soit fortifié. Ça ne suffit pas que tu lui dises, Gédéon, je te fortifie, sois fort, et ça y est, je suis rempli. Ça ne suffit pas, ça. Mais en fait, il lui dit, non, regarde, si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Alors écoutez, Gédéon, il écoute, il obéit. Gédéon descendit avec son serviteur Pura jusqu'au avant-poste du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train, écoutez bien, lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Vous imaginez un peu la scène? Ils sont assis, je pense qu'il est le soir, ils sont en train de raconter des choses, et puis il y en a un qui raconte, voilà, j'ai eu un rêve, il dit à son camarade, j'ai fait un rêve, j'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et il est tombé. Et il l'a retourné sans dessous, et il a été démoli. Son camarade répondit, mais ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Écoutez bien verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint en camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Seigneur, tu parles à Gédéon. Tu lui dis pas, sois fortifié, tu dis, écoute, va, tu vas entendre quelqu'un et tu vas être fortifié. Moi, ça me fascine, Seigneur. Pourquoi l'autre? Pourquoi tu utilises l'autre? On a besoin de l'autre. On peut dire ce matin, j'ai besoin de mon frère, de ma sœur. J'ai besoin de mes frères, de mes sœurs. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On a besoin des uns des autres. Nous sommes un et nous sommes forts quand nous sommes unis avec le Seigneur en lui. Et le Seigneur te fortifie à travers un message, mais à travers peut-être aussi un partage que le Seigneur va faire, va envoyer un verset, un appel, une visite, une prière, oui. Et le Seigneur utilise, oui. Quelqu'un était en train de raconter son rêve. C'est ce qu'il fallait que Gédéon entende. Ils se lèvent, ils vont gagner la bataille. Juste un rêve. Mais ce n'est pas juste un rêve, écoutez bien. Le Seigneur utilise, il sait ce qu'il fait. Il a utilisé des hommes et des femmes. Jésus, il vient sur terre. Dieu sur terre. Il aurait pu très bien faire tout seul tout le boulot, sans problème.
il a quand même choisi des hommes, des femmes, des gens pour amener cette bonne nouvelle sur cette terre. Et il continue encore à le faire. Aujourd'hui, à travers toi, à travers moi, à travers son Église. Soyons fortifiés, reconnaissons la bénédiction que nous avons à nos côtés, les frères et les sœurs. Reconnaissons aussi que nous sommes aussi une bénédiction que le Seigneur nous utilise pour les autres. Alléluia. Il nous a unis avec lui et il nous a unis aussi avec nos frères et sœurs. Il n'y a plus de mur qui nous sépare. Nous sommes réconciliés. Oui. Servons le Seigneur avec pressement, avec zèle, avec amour. Nous verrons sa gloire. Prions, frères et sœurs, ensemble. C'est un partage que je voulais faire ce matin, encore une fois, un rappel. Prions le Seigneur et remercions le Seigneur pour nos frères et sœurs. Remercions le Seigneur pour l'Église que nous sommes. Alléluia. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous te sommes reconnaissants encore, Seigneur. Merci parce que tu nous as appelés. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as introduits dans ta famille. Nous sommes, Seigneur, tes enfants et nous avons des frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour... oui, comme nous avons dit, la bénédiction que nous avons. Seigneur, la bénédiction que nous avons des frères, des sœurs, Seigneur, qui peuvent aussi avoir la révélation, avoir, Seigneur, la parole qui vient de toi pour enseigner, pour encourager, parfois pour corriger, pour soutenir, pour élever, nourrir, Seigneur, pour réellement peut-être aussi augmenter, Seigneur, notre foi, réellement amener, Seigneur, avec ta parole, un soutien, une joie, une paix, Seigneur, un amour, inspiré par toi, par ta parole. Merci pour tout cela. Et Seigneur, nous te prions de nous aider aussi à continuer à être une bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs. Et dans ce témoignage, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. À travers ce témoignage, Seigneur, nous voulons, oui, que d'autres puissent te trouver, toi. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.